is cut in many places. Big cut in the fence, and then what they do is they bend that over onto the electric fence wire, which causes a short and kills the fence. Then they climb through these holes. Now there's quite a few of these, and we had to they obviously got pliers with them, because we have to actually twist the wire off the electric fence with a pair of pliers. This is definitely, I would say, poachers. Okay, we'll go on to the next one. There's another big hole in the fence where the wires are actually cut with a side cutter. The Bonox draad. So actually climbed through and put a short. Here we removed from all three wires of the electric fence. We actually took short circuits off. Here's another classic example of the Bonox draad that's been cut and forced open. This wire here is the electric fence wire, and from there to there the Bonox draad was actually twisted with the pliers onto this wire here, which is the electric fence wire, and the big hole in the fence. This bottom wire here is the electric fence wire. This wire here is the other electric fence wire, and there you can see the top one. And all three of them had dead shorts on, which is not blown on by the wind. They were actually twisted with a pair of pliers. There you can see the groot gat in the fence. I hope it comes out clear enough. Groot gat in the fence. You can actually see there's no Bonox squares over here. Now this is the spot we're in now, is between the two Pinos Rivier, where it comes into the farm and goes out the farm. That's where we are now. We're between the two rivers. This wire here, which is part of the Bonox, was actually twisted here on that point there, twisted around the electric fence, which then caused the short. So another big gat in the fence. Here's another classic example of how the Bonox has actually been cut and twisted onto the electric fence. Nice big gat. And this one here was twisted around the electric fence, causing the short. So there's a different gat again. Down the bottom there were shorts on between the fence and the electric fence. The middle wire was shorted out. Funny enough, the top wire wasn't. Now the actual fence in this area is in a very good condition, except for the groot gate and all. Alright, the good news is I'm bloody tired. I have walked right around the farm, along the fence, testing it, checking for shorts, changing bobbins, and fixing bent droppers. The whole fence is now alive, right around. Now it is a matter of putting the alarm back on, which I hope to have done this afternoon. It's Tuesday afternoon now, half past 3. With a bit of luck, I'll have the alarm on
Now it's right around. There's about half a kilo, maybe a little bit more of still to be cut, and then it'll be okay. So we'll should have the alarm on this afternoon. As you can see, this part of the wildtuining is in 'n baie goeie toestand. Mooi regop en alles. Behalwe die gate. Nou, as ons kom by hierdie hoek, sal 'n mens sien plek as hy skeef en wil omval. Maar is nie te erg nie. Dit gaan uitkom op die video, maar jy kan sien die elektriese draad is galvanized en die heining is baie geroes. En as jy hier kom, dis nou waar die watervlak hier van die spruit, jy kan sien dat as ek kan inzoom, jy kan sien plek as ek hom so van die kant afvang waar die elektriese heining plek sleg geroes is. En jy kan 'n mens dit nou bietjie duidelik sien nou, is a matter of time voor hierdie deurroes. Maar dis van die water en die goed. Maar hy sal moet vervang word. Hier is baie groot gate. Al die drade onder is gesny. En die elektriese heining is 'n meter van die grond af. So eintlik moet daai onderste draad moet eintlik gesak word. As jy daar sien, die hoë een en dan die twee is baie naby mekaar en dan is 'n meter van die onderste heining tot by die grond. En al die onderste drade is gesny. Hierso, weer. Once the pause goes off. And if I push it, een van die selling points van hierdie storie was so skoon. Net gou die classic vensterbanke afneem. Al my bome is ook afgekap sonder permissie. Begin ons nou by die groot gemors. Kyk net hoe skeef is hierdie teels gelê. Daai kant is kleintjies. En hierdie kant is 'n vol een. Die randjie is nie eens afgewaar nie. Dis die skeefie dalk is. Wie neem je dit nou af?
Wel, as hulle gaan moeilikheid maak, wil ek evidence hê van hoe hulle gebou het. Dit is nou jammer jy kan nie hier opkyk in hierdie ding nie, want die binnekant van hom is amper erger as die buitekant. Net om vir jou idee te gee hoe skeef hierdie goed is. Staan 'n bietjie op hulle. Miskien sien ons beter hoe skeef is hy. Oh, hy skewe teels. Wat nou, kom ons staan so. Nee, nou net, die pleister gaan nooit kraak nie. Nog nie eers klaar gepleister en hy kraak al. My elektriesien het gesê die pleister gaan 6 mil dik wees. En hy's nie eers 'n mil nie. So nou steek al my boksies uit. So ons moet dit af-angle met 'n angle grinder sny of ons moet 'n teel daar omsit om dit te cover. Bietjie skeef is hy weer. Sien hulle het om die laaste jobbie wat hulle gedoen het, is hulle het hom vol pleister gesit. Dis nou die wasbak se uitlaatpyp en alles daai. En hy kan nie toemaak nie, want die ring is te groot. So, ek weet nie wat gaan ons presies daar doen nie. Hierdie glas het uitgeval. En toe het hulle hom teruggesit. As jy nou mooi kyk, hy is heeltemal verkeerd. As jy hom vergelyk met daar. My stoofvlek. Die wasbakke is veronderstel om ingesink te wees. As enigiets nou op hulle val, gaan hulle stikkend wees. Hulle het hierdie begin afval om hom reg te maak. Vreeslik skeef. Ons glad nie 'n uitlaat waar jy in hierdie bad in kan inkom nie. So as hierdie dreinpyp verstop, gaan ons absoluut niks daaraan kan doen nie. Dit is ingebou sonder enige trap. My staan die deure afgeskaaf tot niks. Skeef is my deure. En hulle idee van fix. Stop af alles vol skaafseltjies. En hier is dit skeef of wat. Daai riem wat jy nog kan sien tussen die dak. Net al die gate en goeders. Ek weet nie of jy daar kan sien die lig deur nie. Die vloer. Die vlekke boustyl afgerond. Ek weet ook nie wat presies hou daai boute vas nie. Definitief nie my dakkie.
Die dak se stukpaal gaan reg deur my skoorsteen. Daar gaan my skoorsteen. Daar is die stukpaal. Paal. Net wys. Skep is hierdie dakpale. Hierdie glas was veronderstel om sandblaster te wees, dat jy privaatheid vir die mense hieronder kan gee. Dis nou clear. En die boonste glase wat vir view was, wat clear moes gewees het, is nou sandblasted. En vensterbanke. Nou, ouens van die blind sê, ons moet hierdie muur hierso moet laat uitkap, want anders gaat hulle nie hulle blind hier kan insit nie. Die bay window is veronderstel om op die punt van die muur te sit, nie deur nie. Die huis is nou actually klaar geverf en nou het hulle bo oor die verf gepleister en dit kom nou net af. Nog een van my bome wat net afgekap is. Let's go inside. Ongelukkig het Elias het nou klaar reggemaak. Maar daai dak het actually bo op die deurframe gerus. En ek het 'n getuie wat sê toe Elias vir Chris vra daaroor, toe sê Chris los dit net so, dis presies hoe dit moet wees. Hierdie bay window is heeltemal los en daai hele stoepie daarbo rus op hierdie pilaar hier. So hierso, daar, druk jy 'n